Balkan. I sad pazi, prvo ćemo pogledat video pa ćemo onda objasniti stvarčice. Gdje mi je mobitel? Treba će mi mobitel kao dokazni materije. Jedan veliki pozdrav, dragi moji gledaoci. Danas imamo jedan nevjerovatan, šokantan video. Ništa ne tvrdim, samo konstatujem i iznosim činjenice i dokaze. Da, dragi moji prijatelji. Radi se o još jednoj osobi koja namjerom te svojim djelovanjem i nastupima dobro podsjeća na univerzalnog majstora i dijasporca. Naime, ja sam, znači, u zadnje vrijeme žrtva maltretiranja od strane Viste. Da, dobro ste čuli, dragi moji gledalci. I ne samo da dobro posjeća, već on uveliko i radi na način na koji rade ova dvojica spomenutih i cijela ta YouTube konstelacija koja ima zajednički cilj i motiv. Da, dobro ste čuli, dragi moji gledalci. Iz svega ovoga se postavlja jedno logičko pitanje. Da li Jugo TV radi u svrhu ove dvojice pomenutih ili se odlučio prislonuti uz vjetar gdje će pokupiti novu strukturu pratioca? Vi ćete odlučiti do kraja videa. Tamani da, na primjer, pokupiš tako pratioca, eto ti ćeš nešto šta provocirat, podjebavat, izvrtat stvari, ne bi li šta nekog nervirao pa da ti to je. Tamani da pokupiš tako pratioce, pa i oni će vječno, dokle god prate taj kanal, oni će zapamtiti kako su došli, kako su pokupljeni. Tu nema ničega. Ničega. Eto, to je takva propast, to je takvo gubljenje vremena da... Ostanite s nama. Ja sam dokaz da to što govorim potvrđuje i to da je Jugo TV u zadnjih par videa jasno i nedvosmisleno reaguje na videe o Visti ili direkt na njegove live-ove. Pa da vidimo o čemu se tu radi, dragi moji gledaoci. Počet ćemo sa videom da li je Vista prešao sve granice. Tu iznosi moje privatne lične podatke. Ja sam morao, dragi moji gledaoci, da zaštitim svoje privatne lične podatke. Ja sam, znači, u zadnje vrijeme žrtva maltretiranja od strane Viste. Evo, kao što sam malo prije naveo, Jugo TV se smatra žrtvom Viste, što je jako isprazno i neutemeljeno. Jer Vista samo reaguje na sve što se dešava kod dijasporca i univerzalnog majstora, te na njihovim čatovima. Krucijalno pitanje, šta si ti radio na njihovom čatu? Šta si ti radio kod njih dok su oni sprovodili to što se ponavlja već par mjeseci? Kako se? Molim te, uključi se aktivno. E sad, dijasporac mene moli da se ja uključim aktivno u temu. Kako bi on tebe mogao tako molit da se uključiš? Kako on može znat da ti imaš se sa čime uključiti, za šta? Da si ti dovoljno upućen da bi mogao? Kako on to sve zna? Zanimljivo. U raspravu, jeste. Dijasporac mene moli da se ja aktivno uključim u raspravu. Dakle, podržavaš ih u namjeri da se Visti smanji rič ili eventualno ugasi kanal. I logično je da si dobio reakciju. Opet ponavljam, ako je tolika muka, ja imam ovdje opciju, kad uđem u settings accounta, ima opcija i svako ima tu opciju, piše dole, izbriši ovaj YouTube kanal. I ako je tolika muka, ja ga mogu obrisat i krenut s vama ponovo od nule. Ali to neće promijeniti ništa, to je glavni problem. Ti ako misliš da je tebi kanal ovaj neki problem, fulaš debelo. Jer ja ne bi ni na novom kanalu radio ništa drugačiju stvar. Zato što sam to ja. I svejedno je da li na ovom ili na nekom drugom, bilo bi isto. Tako da bi samo džaba ugasio jedan, ja bi nastavio na drugom ako ne bi dobio zabranu pristupa. I to, ja ne znam, to je tako. Na to. Mene zanima u kojem trenutku si ti sebe preoblikovao u žrtvu. Poznato nam je ovo, jel tako? Jer isto smo mogli vidjeti kod dijasporca, a i kod univerzalnog majstora. Jel neko misli da bi ja, na primjer, promijenio kompletno svoje ili ponašanje ili razmišljanje kad
kad bi izgubio akaunt na internetu da bude deaktiviran pa da se ne mogu loginovat na njega. Pa evo masa je drugih ljudi prethodnih nekoliko godina po svijetu blokirano na raznoraznim mrežama, pa de mi jednog reci što je ma i mrvu nešto ko bi vam naučio lekciju od tog bloka. Svi su ili otvorili svoju društvenu mrežu ili otišli na neku drugu. Niko nije uradio što su drugi mislili da će uraditi radi bana. Napali su, pa kad su dobili odgovor u vidu reakcije, onda su postali žrtve. Jako nisko i podlo, ali sreća ima nas koji vide jasniju i širu sliku. Da, dragi moji gledalci, dobro ste čuli. Traži se momak jedan da objasni koga će on to silovati, koga on podržava. Ja. Aha, evo, znači, dragi moji gledalci, dobro ste čuli. Evo, dobro ste čuli ovo što je izjavio. Dobro smo čuli. Evo, dobro ste, dragi moji gledalci, čuli. Znači, da se ta prijetnja odnosi na mene. Ne kaže on direktno, on je to zapakovao. Nemam ja šta pakovat. Znači, da objasniš koga treba silovat. I to se objašnjava u ustima. I ima moguće su dvije vrste rečenica istih usta. Ili nikakva. Prva vrsta koja je moguća je da ti to ne podržavaš tako i tako. A druga rečenica je da ti to podržavaš ili neki podjeb i onda i tako i tako. Znači nikakva prijetnja, nego communication cut the fence. Radi policije, radi zakona, ali ja sebe nalazim u tome. To je znači meni prijetnja upućena, ja sebe nalazim u tome. Ja sumnjam da se to na mene odnosi, dragi moji gledalci. A što bi? To je indirektna prijetnja upućena meni. Daj, molim Šta se, dragi moji gledalci, dešava? Previše se ovdje priča, a premalo kaže. Pa da vas ne smaram s tim, prići ćemo sam. Znaš šta se ovdje dešava? Što sam ja jutros uzimao screenshotove prije nek što ću krenuti u policiju i prvo mi ruka me zabolila screenshotajući, ima preko 50. A drugo je što sam uzimajući te screenshotove, prvo se sjebao što to nisi obrisao, sreća, pa mogo da si na primjer obrisao ne bi imao šta pokazat. A ti nisi ništa obrisao, ti sve ostavio. Prvo sam se to sjebao, a onda sam se sjebao što nemaš ti drugog sadržaja na kanalu. Nego ovaj kancerogeni koji ide od ove ekipe divljačke. To je nevjerovatno. Samo krucijalne tačke gdje sam ja vidio da trebam odreagovati. Lik brutalno sve redom vrijeđa. Kogod mu se znači ne pokorava i kogod mu se nije njegov potrčko, ne uvlači mu se, kogod ima svoje mišljenje i ima svoje ja, taj je znači njemu odmah njegova meta napada njegovih. Znači moraš njega potpuno sve slušat što on priča i da mu se uvlačiš i da budeš njegov potrčko i onda nećeš biti napadan od njega. Ovo što priča je samo ono što svi oni nepoznati akaunti pričaju ili pišu. I da bi priča Juge dobila na težini, on se odlučio da to iskoristi u svojoj priči. Što mi je jako jeftino, providno i čak degutantno. Da, dobro ste čuli, dragi moji prijatelji i gledalci. Napad. Idemo na sljedeći video. Da li se Vista drogira? Šokantno, nevjerovatno, dragi moji gledalci. Da li se Vista drogira? Da, dobro ste čuli. Ovdje možemo primijetiti neartikulisan govor i govor koji ne prati emocije. Nasilno smijanje, dakle preforsirano. Dragi gledalci, čućete sad u nastavku o čemu se radi. Čisto analitički čovjek hoće da uzme drogu. Glista čisto analitički da prijatelju opisat kako je njemu bilo. Analitički. Čovjek analitičar. Pa Google Analytics. Koji sad iznos... Pa ja, stvarno ne mogu da shvatim. Stvarno ne mogu da shvatim. Babo naš. To stvarno ne znam. Kako se zove? Eto vidiš, sad će nam Čale da kaže kako se zove ta droga. Pa nije samo god da vam kažem koga pratite i ko vam je. Ajde, reci nam. To je to, da kaže koga pratite, ko vam je uzor. Uzor. To je to, eto vidite, koga pratite i ko vam je uzor.
Meni sam nije jasna jedna stvar. Kad si zvao policiju, što i njima nisi i ove dokaze odnio, nego ja moru. Evo, na primjer, tačno ovo. Što ti nisi ovo, jer ti si ovo napravio. Da otvoriš oči. A džaba ti narodu otvaraš oči ako policija neće poduzeti ništa. I trebao si ovu odnijeti policiji i reći, vidite ko je ovo i šta radi. Ali nisi to uradio, kasnije ću reći šta si uradio. Uzor, dragi gledalci. Ovo je strašno, dragi moji gledalci. Najiskrenije ne mogu da se setim šta i kako se zovu. I ne bi bilo dobro ni da vam Ovo je strašno, dragi moji gledalci. Ovo je strašno, ne mogu da vjerujem. Au, ovo je strašno. Šta je tu strašno? Jedino je ovdje strašno da ti nemaš konstruktivnu kritiku na izrečeno. Ti nemaš ni destruktivnu kritiku, ti nemaš nikakvu kritiku. Njega najviše prate djeca. Zato što je njegov kanal gaming kanal. I njega najviše u većini slučajeva vistu prate djeca. O tome se radi. Kanal nije gaming, više je reakcioni kanal koji razotkriva podkapacitirane youtubere kao što si ti, Jugo, između svih drugih. Danas ću vam objasniti jednu reč koju ste možda čuli, ali niste sigurni šta tačno znači. Ta reč je poltron. Da. Zvuči otmeno, ali... Jedini poltron u ovoj priči si ti, Jugo, official. Jer toliko vapiš za malo pažnje na YouTubeu da si spreman da se pomiriš sa univerzalnim majstorom, ližeš sporcu i svim drugim koji su u sukobu sa gospodinom Vistom. Vidi, 4 zarezam. I Čaletu i Vanimio. Nije Vanimio u sukobu samo. Mrš u pičku materinu. Ovo je, dragi moji gledalci, Vista. Evo vidite, ovo je Vista. Ovo je njegov način komunikacije. Nije, ovo je samo jedno slanje u pičku maternu, a ja sam milijardu puta gori od toga. Ti si baš mutav onako. A ovaj način komunikacije je jako neophodan i zdrav za određene ljude, u koje i ti spadaš, dragi Jugo. Konstantno ponavljanje za akterom na kojeg Jugo reaguje pokazuje samo da nema tu neke težine, to jest nema se tu šta puno komentarisati, bar ne konstruktivno. To nema smisla, tvoja priča nema smisla, tvoja priča nema utemeljenja u logici. Zato i jest tvoja priča nema utemeljenja u zdravom razumu i logici. Nek tvoja priča ima utemeljenja. Ova reakcija ima i tekakvo utemeljenje. Ovdje još nisam čuo kritiku, ni konstruktivnu, ni destruktivnu. Samo niz uzastopnih ponavljanja za osobom čiji video gleda. Prije 2 dana sam objavio post u kojem sam napisao da ću Jugi pokazati kako treba da izgleda jedna reakcija, ali ta moja objava je izazvala burnu reakciju ili strah, te Jugo TV na to odgovorio spad svojih postova jednim videom. Dakle, on je već reagovao, iako ja još nisam ni napravio reakciju. Pa da preletimo brzinski te objave. Jugo je izjavio: čujem da Z Uš sa Balkana sad dijeli lekcije o reakcijama. Interesantno. Lik kojeg znam kad je imao 200 subova. Tada je znao cijeniti one koji su tu bili prije njega. Ovo Z Uš bi me trebalo povrediti ili šta, ne kontam. Evo ti mi reci, ako trebam biti povređen, ja ću to biti, nije problem. Znaš me kada sam imao 200 subova. Tad se on, znam ga ja, kad je Volipac nije bio, nije znao hodat, nije znao na noge, nije mogu, nije znao hodat, sve kao onim hodalcama vodali. Pa svako je jednom imao 200 subova. Da li si ti ili neko drugi vidio na meni da se busam u prsa, što trenutno imam više, cirka 1500 subova? Mislim, to je jako lijepa cifra, impozantna i jako sam zahvalan ljudima koji su prepoznali neku vrijednost u meni. To da sam te cijenio također nije tačno, jer kada sam Adoxu radio baner za njegov website, ti si bio na toj naslovnici. Ja sam već tada upitao Adoxa zašto je Jugosloven tu. Nema vrijednosti. Istina je da sam se pojavio jedan put ili 2 put u tvom live-u iz znatiželje i jedina interakcija koju smo mi imali je ta da sam pozdravio sve prisutni i da kako i tebe među tim ljudima, jer nisi bio izostavljen, nisi mogao biti izostavljen u pozdravu jer si ti bio prisutan, jer si vodio svoj live u šetnju. Idemo dalje na objavu. Također je Jugo izjavio: danas uvlači se u glisti i na YouTube sceni i pokušava glumiti učitelja. Ništa loše, svako bira svoj put, neko kroz rad, neko kroz pakšu.
Uvlači se u glisti. To sam par puta objasnio, pa mi se iskreno i ne da više. Pa ću reći, eto, neka bude i tako. Mada je prava istina da si ti taj koji se uvlači dijasporcu i univerzalnom majstoru. Način na kojim se obraćaš to uveliko i potvrđuje. Da, dragi moji gledalci, dobro ste čuli. Idemo dalje. Samo mala razlika, dok sam ja stvarao sadržaj, on je još učio kako se stavlja thumbnail. Ovo ću prokomentarisati na način da dok si ti stvarao taj sadržaj kojim se hvališ, a koji nije bio zapažen, ja sam vjerovatno tada uzimao lovu editujući i drugima videe, kreirajući im također te thumbnaile koje spominješ, te gradio svoje druge kanale koji su itekako veći od Zeusa i od Jugo TV-a. Neka priča, publika zna ko je ko. S ovim se mogu složiti i slažem se. Neka publika kaže ko je ko. Ovaj video sam gledao sve do jednog trenutka, a taj trenutak je... Ja sumnjam. Šta biste vi prvo u tome svemu posumnjali? Ja kažem, ne tvrdim, nego sumnjam da taj... Ne sumnjam. Kad ostaneš sama. Čovjek koji za sebe tvrdi da je fakultetski obrazovan, a sumnje izgovara kao sumlje. Ja tu nemam više šta tražiti. Dakle, ovo je bila blaža verzija da vam samo približim o kakvim motivima i djelovanjima se radi. Ništa ne tvrdim, niti konstatujem, samo iznosim dokaze i činjenice, dragi moji samo gledalci. Tako i treba, dakle, riječ je o neuspješnom youtuberu. Nakon što je njegov izvorni kontent bio odbačen, to jest nezapažen, on se odlučio na pauzu, te nakon te pauze je preoblikovao svoj kanal te krenuo u smjeru vjetra koji puše. Na scenu se vraća izrevoltiran i umjesto da razvije autentičan sadržaj, on se odlučuje prikloniti par niskorazrednih youtubera kako bi pokupio simpatije svih na toj strani. Iskreno, jedino tamo je to i moguće. Tamo se svi podržavaju i klimaju glavom bez ikakvog analitičkog rezona. Jugo TV koristi niske i jeftine trikove kao što smo mogli vidjeti, te to okreće u svoju korist izazivajući emotivnu manipulaciju, pokušavajući s tim pridobiti veći publicitet nego ga je prethodno imao prije nego je updateao svoj kanal. Iza svega toga se krije jedna velika potreba za validacijom, pa makar i ona koja nema zdrave namjere i motive. Jugo TV je pokušao i na ispravnoj strani, ali očigledno je mala bara, a puno krokodila i mogu biti zapaženi samo oni koji stvarno imaju neku vrijednost. Svaka manipulacija biva brzo otkrivena i to ga i ponukalo da potraži potvrdu validacije tamo gdje to može proći. Na strani manipulacija, laži, splitkarenja i tako dalje. Tamo sve prolazi jer nema zdrave glave koja će sve to trezveno i objektivno analizirati te pohvaliti ili osuditi. Nije sumnjala. Ja sam morao, dragi moji gledalci, da zaštitim svoje privatne lične podatke. Eto vidite, dragi moji gledalci. I kako je Eto vidite, dragi gledalci. Eto, dragi gledalci, jeste čuli sami? Evo, viš pa, znači prije godinu, dragi gledalci. Vidite, dragi gledalci. Pa sine, mene policija pitala. Njega policija pitala. Evo, slušajte. Pitala je mene policija, svašta nješta u životu. Slušajte sami i uvjerite se. Dragi gledalci, sam priznaj. Evo, sam priznaj. Ne kažem ja to, dragi gledalci, nego on to kaže. Ne. Sami ste, dragi moji gledalci, čuli. Sami ste, dragi moji gledalci, čuli. Evo, sami ste čuli i uvjerili ste se. Pazite, dragi moji gledalci, ko je vašoj djeci uzor. Toliko od mene. Vječna djeca. Ja to nisam ništa rekao. Ko vječna vatra u Sarajevu. Sami ste čuli svjedočanstva ljudi. Ekskluziva. Ništa, dragi moji gledalci, ovdje ću da završim ovaj video. Uključi razum i pretplati se. Zeus. I sad reci mi, ne misliš li, a u stvari prebacio sam vam, ne moram ti na mobitelu pokazivati, ali evo da ti ovako jednom scrollnim, ima poseban folder što sam jutro screenshotove uzimo. Evo ga ovdje, vidiš ovo. Sve sa tvog profila. Ima 53 slike. Pazi. Sve i jedna.
Hvala Mario Balašković na 5 eura. Ljudskost je danas izgubila na vrijednosti. Hvala ti na 5 eura. Evo ovako. Znači, ti si nazvao policiju i rekao da je tvoja sigurnost i sigurnost tvoje porodice ugrožena time što sam ja objavio sliku tvoje kuće. I to je to. To je fucking to. A ja sam morao sa druge strane komplet sve ovo tvojih istina uzet. Sve ovo što si objavio, da narod zna, ali nekako nisi policiji to dao da i oni znaju, a oni pitaju se hoće li koga odvesti ili neće. Ali nekako se zaboravio to njima predat. Pa sam morao ja ovo sve poslikat i odnijet i jedno sahat pričat od početka i o onom videu o hvalospjevima i onoj ljigavosti što si uploadu. Valjda da se ugnijezdiš ubačeni element što ste kasnije počeli pričati da je negdje drugo. Od toga, pa onda kasnije pa retroaktivno kako tebe dijasporac zove da se ti uključiš, da se vi dobro znate i otprije. I kako niste dana pauze uzeli od skidanja na nogice. I onda sve ove ovdje stvari, evo na primjer ovo, da ja ne samo da sam pijanica nego i kockar. Morao sam tu istinu da policija zna da ja kockam. Jer do sad ljudi nisu znali. Pa onda dole da mu tek vidiš oca. Čovjek više spava po kanalima nego u kući. Vječito pijan, moj otac. Da baba nije ostavila kuću u kojoj žive, živeli bi u šupi. Ovo sam morao policiji dat istine ove, da znaju ljudi da od sad kad dođu po mene u šupu dođu, ne dolaze u kuću. Pa onda ima lažni pravednici šta radiš prije 13 dana. Pa šta radiš prije 2 sedmice kao ti nešto provociraš, kao pokušavaš ti. Pa šta radiš prije 11 dana, opet o meni content. Pa šta radiš prije... A ne, ovo su opet komentari. Ja, ovo je početak onog tam što se nadovezuje za pijanstvo i čud. Ja kockam, Josipe, kockam ti ja. Pa ovdje kako objavljuješ mog punca i punicu, pa kako ti pokušavaš u kontakt. To sve si zaboravio ispričat, a ja sam morao. Jer vidi, na primjer, hvala ti Jasko na 2 marke, pozdrav od Tokara iz Bihaća, Amire pratimo. Pazi, sve jedan policajac zna mog punca. I sad ti samo da si rekao policiji, de molim vas stupte u kontakt sa Amirovim puncem i upozorite ga na to. Ljudi bi obavili posao, ti bi postigao cilj, ne bi morao svaki dan klipove uploadat. Ali ti si nekako zaboravio to reći i ja mora do ljude obavijest da trebaju puncu mom objasniti da eto nešto ima neđe oko nečeg za nešto. Ne znam ja još šta i o čemu pričam, ali eto, uglavnom da smo obaviješteni. Ne znam stvarno kako si to propustio. Pa onda dalje. Ja, ovo što preporučuješ kanale na kojima je istina, a na tim kanalima od jutra do mraka nekakve laži i romani koji imaju za cilj to valjda nekog isprovocirat. To sve sam ja morao odnijet da ljudi vide da se ti svaki dan baviš samo sa mnom. I samo sa mnom. Ali da bar tu ima čega, nego nema ničega. I dao mobitel na pregled. I ustanovili ljudi sve. I to je to. Nadam se da si bio zadovoljan do ove tačke, gdje si ono malo koćućorio i smjeholjio se, dok si ti ono reportu. I nazvao policiju, i prijavio, i malo čekao. A eto više nije dol boga mi na papiru samo one tvoje 3 rečence, nego sad imaju 403. Sve jedan detalj i sve fino pokriveno. Ali znaš koji je najslađi dio situacije čitave? Znaš koji je najslađi dio? Što nakon mog objašnjenja jedan policajac onako samouvjereno i sigurno reče, pun sigurnosti, znamo mi sve tačno šta se dešava. I onako se tako slatko nas osmijehnu, meni je to dan popravilo. Dakle, nema ni jedan detalj niđe da mi ne znamo šta se dešava. Nek se niko ne sekira. Ma to je tako lijepo bilo. Evo vidiš ovdje recimo kako ti da ja javim kad saznam kome napravio. Eto. Jebi ga, šta ćeš?
Veliki pozdrav za moju braću i imam ja nekog posla, a vi vidite hoće li se to moći danas, ako se ne mogne danas, ima sutra dan. Sutra nikad neće nestat, ali hoće ovo gledati.